Hola a todos, bienvenidos a la clase de español. Soy profesora Gaviota. 大家好，欢迎大家来到西班牙语 B2 的课堂，我是海鸥老师。Hola a todos, soy profesora Gaviota. 大家好，我是海鸥老师。今天呢，海鸥老师想跟大家分享一句最近刚刚看到的话，还挺有道理的。海鸥老师觉得 Dice, no cambies tu forma de ser por nadie. Quien realmente te ama no te cambia, te completa. Repito la frase. No cambies tu forma de ser por nadie. Quien realmente te ama no te cambia, te completa. 这句话的意思是说，别为了任何人改变你自己。真正爱你的人不会去改变你，而会帮助你变得更加完美。海老师觉得说的很有道理啊，大家觉得呢？好的，那我们开始今天的课程。Tengo una pregunta para vosotros. 我有一个问题想问一下大家。¿Te gusta la música clásica? 你们喜欢古典音乐吗？ Muy bien. En este concierto pasó algo muy extraño. En este concierto pasó algo muy extraño. 在这场音乐会当中发生了一些很奇怪的事情。Intenta ordenar las frases para averiguar qué ocurrió. Bien, repito. Intenta ordenar las frases para averiguar qué ocurrió. 请你尽量把这些句子的顺序排列好，来看一看到底发生了什么事情。好的，海老师给大家把这10句话都念一下。第一句，请大家拿好你的笔，开始听写了。Empezamos el dictado. 第一句 El público, asombrado, se quedó mirando al extraño personaje. El público, asombrado, se quedó mirando al extraño personaje. 这句话的意思是说 El público 在场的观众呢 asombrado 我们学过了，很惊讶，那么 sorprendido 呢 sorprendido se quedó mirando al extraño personaje 他们都看向那位很奇怪的人物呆着的看着那位很奇怪的人物 ¿sí? Bien 那么第二句 Iba vestido muy raro como del siglo XVII, pero tocaba el violín con un gusto exquisito. Repito, iba vestido muy raro, como del siglo XVII, pero tocaba el violín con un gusto exquisito. 这句话什么意思呢？ Iba vestido muy raro, iba 是动词 ir 的过去完成时，对吧？说他衣服穿得很古怪，他的着装非常古怪 como del siglo XVII 就好像17世纪的那种着装风格 pero tocaba violín con gusto exquisito 但是小提琴却拉得精彩绝伦 ¿sí? Bien 好的第三句 Estaba tocando los músicos los primeros compases del segundo movimiento cuando de repente un espectador subió con un violín al escenario. Repito la frase. Estaba tocando los músicos los primeros compases del segundo movimiento cuando de repente un espectador subió con un violín al escenario. 那么这句话里面有几个比较专业的词汇了。第一个是 compás。compás 是我们说的什么什么拍或者什么什么节Los primeros compases 指的是前面几小节Del segundo movimiento 在一个音乐当中，这个大家都见过什么什么乐章第几乐章，这里是说乐师们正在演奏第2乐章的前面几个小节 Cuando de repente 突然 un espectador 一位观众 subió con un violín al escenario 他拿着一个小提琴就上到了台上
好，我们直接看第4句。Pero como por arte de magia, el músico de repente había desaparecido. ¿Dónde estaba? ¿Quién era? Había sido el propio Haydn. Nadie lo sabe. A lo mejor había sido el propio Haydn. Nadie lo sabe. A lo mejor. Bien, repito la frase. Pero, como por arte de la magia, el músico de repente había desaparecido. ¿Dónde estaba? ¿Quién era? ¿Había sido el propio Haydn? Nadie lo sabe. A lo mejor. Bien, 这句话的意思是说，但是就像魔术一样 ，el músico de repente había desaparecido。突然，这位音乐家就消失了。突然，这位乐师他就消失了。¿Dónde estaba？ 他在哪儿啊 ？¿Quién era？ 他是谁呢 ？¿Había sido el propio Haydn？ 是海顿本人吗 ？Nadie lo sabe。A lo mejor， 没有人知道，也许吧。所以，这一段还是比较简单的，对吗？好，我们接着看下一句。Desde entonces, la orquesta no ha dejado de tocar la Sinfonía 96. Bien, repito la frase. Desde entonces, la orquesta no ha dejado de tocar la Sinfonía 96. Orquesta 一般指的是管弦乐队。Desde entonces, la orquesta no ha dejado de tocar la Sinfonía 96. Sinfonía 就是我们说的交响曲呢。那么也就是说，这个乐队一直不停地在演奏海顿第96交响曲。Bien, 第6句。Como parecía ser un virtuoso del instrumento, la orquesta no paró y siguió tocando. Repito, como parecía ser un virtuoso del instrumento, la orquesta no paró y siguió tocando. 那么这里这个 virtuoso 也是一个生词了。virtuoso 指的是在音乐上或者在艺术上很有天分的人，技艺很高超的人呢。所以就说这个人好像很会演奏小提琴，于是这个乐团并没有停下来，并且继续的演奏呢。La orquesta no paró y siguió tocando. Bien. 下面第7句。Todos estaban maravillados con su arte. Todos estaban maravillados con su arte. El director le cedió su puesto y el violinista misterioso, sin dejar de tocar, se puso a dirigir la orquesta. Bien, repito la frase. Todos estaban maravillados con su arte. El director le cedió su puesto y el violinista misterioso, sin dejar de tocar, se puso a dirigir la orquesta. Muy bien, 那么我们现在来分析一下这句话什么意思。Todos estaban maravillados con su arte. 这有个 maravillados， 大家应该见过它的名词形式 maravilla， 和它有一个形容词叫 maravilloso。no maravilla 意思是奇迹，对吧？那么 maravilloso 意思是令人惊讶的、令人震惊的、奇妙的等等呢。那么 maravillados 什么意思呢？这里这个 maravillado 意思是对什么什么感到惊讶，它的动词原形是 maravillar 或者是 maravillarse。那么 maravillar 是使什么什么人惊讶，而 maravillarse 就是对什么感到惊讶呢？所以这里应该是动词原形应该是 maravillarse。那么 estar maravillados con 用的前置词是 con， 可不可以用别的前置词呢？也是可以的，还可以用一个前置词叫做 de， o sea estar maravillados con o estar maravillados de。 那么这里如果我们用它的动词原形 maravillarse 来替换的话，那么应该就是 todos se maravillaban con su arte。Todos se maravillaban con su arte， 就是所有人都对他的技艺感到无比的震惊啊，无比的惊讶。Bien, el director le cedió su puesto y el violinista misterioso, sin dejar de tocar, se puso a dirigir la orquesta。 那么他讲的是两个人的动作，一个是 el director， 这个 director 什么意思呢？
大家见过 director 作为经理的意思，对不对？在一家公司里面，这个 director 就是他这个经理的位置。还有一个，比如说总经理叫做 director general， 那我们也是这样讲的。那么director 在这里的意思，在一个乐队里面、乐团里面应该就是指挥的意思，对不对？所以这里应该是那位指挥把位子让给了他。Y el violinista misterioso， 这位神秘的小提琴家呢， sin dejar de tocar。dejar de 是停止做，对不对？ sin dejar de 就是不停的啊，没有停下。bien sin dejar de tocar， 他没有停下演奏，他没有停止演奏。se puso a dirigir la orquesta， 他开始指挥起整个乐团了。muy bien， 好，第8句。Cuando al final terminaron de tocar, el público se puso a aplaudir sin parar. Repito la frase. Cuando al final terminaron de tocar, el público se puso a aplaudir sin parar. 最后 al final， o sea， 在这个整个演奏的最后 terminaron de tocar， terminar de 终止做某事啊。他们停止演奏以后 el público 就是我们本身说的一个公众，那大众。Bien， el público se puso a aplaudir sin parar， 他开始不停的鼓掌 aplaudir 呢，鼓掌 sin parar 不停的。Bien， 好，第9句 2 minutos más tarde se apagaron las luces y la orquesta empezó a tocar la sinfonía número 98 El milagro de Joseph Haydn. Repito la frase. 2 minutos más tarde se apagaron las luces y la orquesta empezó a tocar la sinfonía número 96 El milagro de Joseph Haydn. Bien, 这句话什么意思呢？ 2 minutos más tarde 2分钟以后Se apagaron las luces， apagar 本意是关掉，对吧？那么 se apagaron las luces 就是灯都熄灭了，这里是个字符被动句。La orquesta empezó a tocar， 乐团开始演奏 La sinfonía número 96 El milagro de Joseph Haydn， 开始演奏约瑟夫海顿的第96交响曲，名字为 El Milagro 奇迹。好的，最后一句 Eran casi las 9 y el concierto estaba a punto de empezar。 当时是几乎接近9点演奏会几乎马上就要开始了 Estaba a punto de empezar。 所以整篇文章虽然是对它这个故事进行排序，但它其实用到的都是我们刚刚学过的各种词组和短语。muy bien， 那么请大家来排序吧。好的，大家做好了吗？我们来对下答案吧。好的，首先应该是交代时间，对不对？交代一个事件，我们首先应该交代一个时间地点，对吧？那么海浩老师认为第一句话应该是 Eran casi las 9 y el concierto estaba a punto de empezar。 当时是马上就9点了，演奏会马上就要开始了，因为他这里讲述的故事是发生在整个这个演奏会当中的。然后第二句应该是 2 minutos más tarde， 然后这一句2分钟以后，灯光全都熄灭了，乐团开始演奏约瑟夫海顿的第96交响曲奇迹好的，正当他们演奏的时候cuando estaban tocando los músicos los primeros compases del segundo movimiento， 正当他们在演奏第2乐章的一些前奏的时候前面几个小节的时候，un espectador subió con un violín al escenario。
一位观众拿着小提琴上到了舞台上，然后就是描述一下这个观众的他的这个长相啊，还有着装，对吧？ Iba vestido muy raro como del siglo XVII, pero tocaba el violín con gusto exquisito. 他虽然着装很奇怪，好像17世纪的那种着装，但是他演奏的那个小提琴非常的美妙。好的，正由于他演奏的非常好，所以整个乐团并没有因为他的加入而停下，对不对？然后继续在那演奏。然后呢，接下来就是这个观众的反应了，对吧？观众瞪大着眼睛看着这位奇怪的人物。El público asombrado se quedó mirando al extraño personaje. 因为所有人都对他的技艺感到非常的震惊，Todos estaban maravillados con su arte. 于是这个指挥就把这个位置让给了他，然后呢，他也继续演奏，并且开始指挥起整个乐团来了。好的，然后呢，就是演奏结束了，对不对？Cuando al final terminaron de tocar, el público se puso a aplaudir sin parar. 于是，当他们结束演奏的时候，整个观众都不停地给他们鼓掌。于是人们就在猜测了，到底是因为魔术吗，还是什么原因呢？这位音乐家在演奏完了以后，突然又消失了。那么 había desaparecido 呢？他去哪里了呢？ ¿Dónde estaba？ 他是谁呢？ ¿Quién era？ ¿Había sido el propio Haydn？ 他是海顿本人吗？ Nadie lo sabe. A lo mejor. 没有人知道，对不对？也许吧。Desde entonces, la orquesta no ha dejado de tocar la Sinfonía 96. 自此以后呢，这个乐团就一直在演奏第96交响曲。No ha dejado de tocar la Sinfonía 96. 让我们来做个小练习吧。Bueno, en el ejercicio anterior habéis podido observar desde cuánto punto de vista nos podemos referir a la acción de tocar, Ahora vamos a practicar con la historia de Manuel. Con ayuda del cuadro, completad el texto usando estas perífrasis. Tened en cuenta que puede haber diferentes soluciones. Muy bien, ¿me habéis entendido? 大家听懂我刚刚说的一段话了吗？ Voy a repetirlo. 我再说一遍。En el ejercicio anterior habéis podido observar desde cuánto punto de vista nos podemos referir a la acción de tocar. Ahora vamos a practicar con la historia de Manuel. Con ayuda de este cuadro, completad el texto usando estas perífrasis. Tened en cuenta que puede haber diferentes soluciones. bien，那么好，老师用中文跟大家讲一下，在刚刚那个练习当中呢，你们能够发现，我们可以从不同的视角来描述这个 tocar 演奏，对不对？这个演奏会的这个情境。现在呢，我们要用 Manuel 的故事来练习一下。那么，给出大家一个方框，方框里面有不同的短语，请大家用下列这些短语来填空。那么大家要注意的是，有可能会有不同的答案哦。只要是合理的，那么就可以是不同的答案。好的，请大家开始吧。大家都做好了吗？好的，那我们一起来研究一下，看看都有几种可能性呢。第一句 Manuel era un hombre tranquilo, aunque un poco triste, al que le gustaba pescar. 这句话的意思是说，文员 Manuel 马努埃尔，他是一个非常安静的男人虽然有一点点 un poco triste 什么意思呢？总给人一种有点悲伤的感觉，或者说他总给人一种有一个挺忧郁的男生。Al que le gustaba pescar，
al que, o sea, a ese hombre, ¿no？ 那么他很喜欢钓鱼。Aquel viernes se había levantado temprano。很简单，对不对？那个周五他起得很早。El sol 什么 cuando dejó la casa para acercarse al río。 这句话是说，当他离开家走向河边的时候，朝河边走去的时候，太阳是什么一个状态呢？好，老师第一个填的是 estaba a punto de salir。 大家呢填的什么呢？好，老师觉得他出门的时候应该太阳正要出来吧，因为海老师的爸爸也很喜欢钓鱼，因为他为了怕晒黑，晒得太黑或晒得太很难受，他经常会在太阳出来之前就去钓鱼啊，所以海老师第一反应就是 cuando el sol estaba a punto de salir， 就是太阳正要出来的时候。那么后来再仔细看一看的话，我想填 empezaba a salir 也是可以的吧，就是因为这个 estar a punto de 是正要怎么样呢？ empezaba 就是开始怎么样，这个时间上其实差不了多少，所以我想这个 empezaba a salir 也是可以的，对不对？或者是说太阳正在出来已经露出了一点点头了，那么正在往外伸出整个身子呢，太阳伸整个身子，所以这也可以用 estaba saliendo， 是不是啊？所以这里可以填3个 estaba a punto de salir， empezaba a salir， 或者是 estaba saliendo。 好的，第二句 andar， 这个是填什么呢？ pausadamente por el camino， andar pausadamente por el camino cuando de pronto oyó un ruido extraño detrás de él que parecía la voz de una persona。 当他正不慌不忙的在路上走着， pausadamente 指的是走走停停缓慢的不慌不忙的。所以当他不慌不忙的在路上慢悠悠的走着的时候，走着可以说 estaba andando， 所以当他正在走，所以那么也可以说 ir gerundio， 正在走，那慢慢的走。 cuando iba andando por el camino 也是可以的，对，表示当时这个动作正在进行，对吧？ cuando de pronto oyó un ruido extraño detrás de él， 突然他听到他后面有一个很奇怪的声音， que parecía la voz de una persona， 好像是一个人的声音好害怕，有没有？ Bien， se dio la vuelta un par de veces pero como no veía nada raro， 这个填什么呢？ caminar sin preocuparse más， 也就是说他听到了一个人的声音，对吧？ se dio la vuelta un par de veces， darse la vuelta， 这里的意思是转身相当于 volverse， se volvió un par de veces， 他转了几次身2-3次身， un par de veces 就是一双un par de 是一双，对吧？那我们这里说他转了几次身，所以 se dio la vuelta un par de veces， 他回头看了几次，然后转了几次身。 pero como no veía nada raro， como no veía ver no veía nada raro， 因为他没看见什么很奇怪的东西，他就继续往前走，对不对？也不再担心了。 siguió caminando sin preocuparse más。 接下来 ya 用 llegar， 对吧？这里填什么呢？ cerca de donde estaba el río cuando aquella voz extraña oírse otra vez ahora con mayor intensidad。 我们看这句话什么意思是说当他已经快要走到那个河所在的地方的时候，那个奇怪的声音又听见了又出现了，而且这次声音更强，对吧？音量更强。那么也就是说当他正要走到，我们可以说 cuando estaba a punto de llegar， 对不对？我们这个 estar a punto de 就是正要怎么样，对吧？ cuando estaba a punto de llegar cerca de donde estaba el río， 或者可以说当他正要到达的时候 cuando estaba llegando， 所以用过去进行时 estaba llegando。 muy bien， cuando estaba llegando， 或者是 cuando estaba a punto de llegar cerca de donde estaba el río， 他快要走到那个河流所在的地方的时候
cuando aquella voz extraña oírse otra vez， 那个奇怪的声音又一次听见了。这个 otra vez 本身可以表示再一次，对不对？那么如果我们想表示用动词词组来表示再次或重新怎么样，我们用的是哪个呢？muy bien，用 volver a。那所以这里应该是 cuando aquella voz extraña volvió a oírse otra vez。那么这里有学生会问，老师这里是不是一个重复呢？既用了 volver a 加动词原形，又用 otra vez， 其实不是的。这个 otra vez 其实是强调，它本身是一个状语，对吧？那么其实对这个动词词组是没有太大的影响的，两个可以同时使用。Ahora con mayor intensidad， 现在呢声音更加强烈啊，这个音量更加强。Manuel mirar fijamente a su alrededor, pero no conseguía ver nada ni a nadie。于是 Manuel 就开始认认真真的观察他的周围，对不对？但是仍然没能看见任何东西或者是任何人，对吧？那么这里这个 mirar 填什么呢？好，老师第一个想法是 se puso a mirar。ponerse a 加动词原形本身就是表示一个动作的开始呢，开始怎么样？于是他开始认真的观察他的周围，所以我觉得这里可以用 se puso a mirar。那么后来想了想呢，其实还可以用另一个叫做 se quedó mirando fijamente a su alrededor。quedarse 加一个 quedarse 加副动词的话 se quedó mirando 意思是待在那儿，处于这个状态啊，也就相当于 estaba mirando， 只不过这个 quedarse 呢更强调这个动作性啊。se quedó mirando o se puso a mirar fijamente a su alrededor, pero no conseguía ver nada ni a nadie. Un rato después, 过了一会儿 llegó al río y pescar tranquilamente。 过了一会儿呢，他终于走到了这个河那里了，并且开始钓鱼了，对不对？ empezó a pescar tranquilamente。 除了可以用 empezar a 加动词原形以外，还有一个动词词组也可以表示开始做某事，就是 o sea el inicio de una acción， 一个动作的开始，那么用的是 ponerse a。 所以这里既可以填 empezó a pescar， 也可以填 se puso a pescar tranquilamente。 Al cabo de unos minutos, una voz que ahora le resultaba familiar se dirigió a él。 过了几分钟以后，一个对他来说非常熟悉的声音朝他飘了过来。 Manuel 怎么样了呢？ pescar， 这样子的一个声音突然飘了过来，他还能继续钓鱼吗？应该是停止钓鱼，对不对？ dejó de pescar y se giró en todas las direcciones。 他不再钓鱼了啊，停了下来，并且朝所有的方向都转了一圈。 girarse 本身就是转的意思，转圈的意思，那么这里就是他朝所有的方向啊，他转了一圈，朝所有的方向看了看啊。Pero seguía sin ver quién se dirigía a él。 这里是他给出的动词是 ver， 对不对？应该但是他其实仍然还是没有看到，对吧？所以应该是用 seguía sin ver 加一个 sin 啊，表示仍然没看见啊。quién se dirigía a él。 接下来 y sin saber por qué de repente se dio cuenta de que aquella voz era en realidad su propia voz。 然后他不明白是为什么，突然呢他意识到 se dio cuenta de que 他发现那个声音 era en realidad su propia voz， 他自己的声音，那个声音其实是他自己的声音。 de que estaba hablando consigo mismo， 是他自己跟自己说话的那个声音。好可怕啊！大家原谅一下，还有老师胆子小啊，别说让我一个人去钓鱼了，就是让我一个人在外面单独走一会儿都有点害怕。那么大家都填对了吗？既然有很多种答案的话，那么就有很多种可能，对不对？只要你的答案是合乎情理的，那就可以的。Muy bien， 好的，那么这节课就上到这里啦。Hasta la próxima clase， chao。